ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ କେମିତି ନିଜେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ଆସିଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିଲା ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ହଜିଯାଇଛି କିମ୍ବା ନିଜେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ନିଜେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ଓପନ୍ କରିବେ। ଏଠାରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ପେଜ୍ ଆସିବ, ଲଗ୍ଇନ୍ ମାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଆସିବ, ବେନିଫିସିଆରୀ ଏଣ୍ଡ ଅପରେଟର। ଆପଣ ବେନିଫିସିଆରୀ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କାପ୍ଚାଟି ଦେବେ, ଏଠି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ କାପ୍ଚାଟି ଦେବେ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଭେରିଫାଇ ମାରିବେ। ଭେରିଫାଇ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଓଟିପି ଆସିବ। ସେଇ ଓଟିପିଟି ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିକି ପୁଣି ଥରେ କାପ୍ଚା ଦେବେ। କାପ୍ଚା ଦେଲା ପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ମାରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ୱିଣ୍ଡୋଟି ଓପେନ୍ ହେବ। ଏଠି ସ୍କିମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ସ୍କିମ୍ ଉପରେ PMJAY ମାରିବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସବ୍ ସ୍କିନ୍ ମଧ୍ୟ PMJAY ଦେବେ। ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଠି ଆପଣ ତିନିଟା ଅପସନ୍ ଦେଖେଇବ। ଏଠି ଆପଣ ଆଧାର ନମ୍ବରରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆଧାର ନମ୍ବର ପରେ डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पर आधार नंबर ठीक से एठी टाइप करेंगे। पुणी कैप्चा देवे, सर्च मारिवे। सर्च देला पर आपण फैमिली मेंबर समस्त लिस्ट एठी पळे आसीबो तळे। आपण जो नाटीर कार्ड टी डाउनलोड करने को चाहूँगी से ना उपर क्लिक करेंगे, डाउनलोड नाउ मारिवे। ऑथेंटिकेशन टाइप चारिटा प्रकार देखा। आप आधार ओटीपी सिलेक्ट करके वेरीफाई मारिवे, पुणी एलाउ मारिवे। तापर आपनको दुईटी ओटीपी आसीबो। फास्ट ओटीपी टी आधार ओटीपी रे मारिवे, प्रथम जोड़ा आसीबो फास्ट रे मारिवे, द्वितीय रे जोड़ा आसीबो द्वितीय रे मारिवे। मोबाइल ओटीपी जोड़ा देला परे लॉगिन मारिवे। एठी ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हे जाईची। तापर जो नाटीरू आपण कार्ड डाउनलोड करिया चाहूछंती से ना ऊपर क्लिक करिवे। क्लिक कले आपनको ऑप्शन देखेबो, एठी तळे प्रिंट डाउनलोड शेयर ऑप्शन देखेबो। आपण डाउनलोड करिवे। एठी डाउनलोड हे जाईची, आयुष्मान कार्ड डाउनलोड सक्सेसफुली बोली लिखिची। ए कार्ड टी को ओपन कला पर आपण पीडीएफ रे याको सेव करके रखि परिवे। पीवीसी कार्ड डाउनलोड करके मध्य आपण यूज करि परिवे, नचे लेमिनेशन करि भी रखि परिवे। एई पीडीएफ फाइल टाको मध्य नै कि आपण मेडिकल रे काम रे लगेई परिवे। तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु एवं शेयर करंतु। धन्यवाद।